हिंदू रु ख्रीस्टियान हुअन्ति तेबे सही माननकु जो माने विरोध करंती से माने एथि पई विरोध करंती जे आम हिंदू धर्म धीरे धीरे लोप पाई जिवो एवं विदेशी धर्म आम देश रे हावी हेई जिवो आम संस्कृति और परंपरा लोप पाई जिवो पुणी आम हिंदू धर्म रे जो सबु शूद्र मानक पई नियमावली अछि जदि से सबु नष्ट होई जिवो तेबे आमे सबु बर्बाद होई जिबा बोली ए पाखंडी माने बा पाखंडी ब्राह्मणवादी मानकर बहुत बड़ चिंता जो माने निज परंपरा रक्षा करिवा कथा कही धर्मांतरीकरण को विरोध करंती सही माने ही निज परंपरार भाषा को नष्ट करिबारे लागि रहिछंती निज मातृभाषा छाड़ी विदेशी इंग्रेजी भाषा ग्रहण करंती पुणी निज पुओ झियो माननकु पढेबाकू हजार हजार टंका खर्च करी इंग्रेजी विदेशी भाषा ग्रहण करांती एवं निज मातृभाषा को धीरे धीरे लोप कराइबार एमानकर बहुत बड़ हाथ अछि एमाने निज भाषा छाड़ी विदेशी भाषा ग्रहण कले चलिबो एमाने निज देशर पोशाक छाड़ी विदेशी पोशाक रे आसक्त हेले चलिबो बुलुनो आम देश रे गाई बलद द्वारा टणा जाउथिबा बेलगाड़ी ऊपर बसी गोटे जगह अन्य जगह को यात्रा करूनो काहे कि विदेशी मानक द्वारा आविष्कार करा जाइथिबा जानवाहन को व्यवहार करूछो काहे कि विदेश रे आविष्कार करा जाइथिबा मोबाइल फोन व्यवहार करूछो ए माने निज देशर जड़ी बूटी बा चेरमूली औषध छाड़ी निज असुस्थता देह ठारू वंचित हेबा निमंते विदेशी औषध ग्रहण कले चलिबो अरे पाखंडी माने तम देह सुस्थता पाई आवश्यक पड़िले विदेश रे जाई बड़ बड़ मेडिकल रे एडमिट होई निजर शरीर सुस्थता पाई विदेश रे मैन्युफैक्चर होइतिबा मेडिसिन तमे ग्रहण करि पारुछ आ केहि जदि निज विश्वास सकासु पापरु वंचित हेबा पाई विदेशी धर्म ग्रहण कले तो मानकर फाटुची नाही न्यूज चैनल मानकरे चिल्ले चिल्ले की ख्रिस्टियन मानक विरोध रे ख्रिस्टियन कम्युनिटी हेउची गोटे शांतिपूर्ण संप्रदाय जीसु जेमिति नम्र जीसु ख्रीष्ट अनुगामी माने मध्य सेमिति नम्रता रे निजको पेश हुअंती ता अर्थ एहा नुहे जे से माने तो मानको डरी जिबे जागृत हेइ रुह बेसी फड़फड़ाओ नाही शांति रे बसवास करूतिबा ख्रिस्टियन माननकु चुगली करिबा अर्थ गोटे सहितिबा हिंस्रक जंतु बा सहितिबा हिंस्रक बाघ को टर्चर कला परि बोली मने भाबिता तम माननको केहि भी एथि पई जवाब देउ नाहांती जे से माने निज शत्रु माननकु प्रार्थना द्वारा जवाब देवा भलो जानि छंती मते केहि जणे कुकुर भोकी भोकी कहूतिला तोते हानि देबी काटी देबी बारी देबू सुनबे ओय चिपकली मनुष्य जन्मी थाए मरिबा पाई आज न हेले काली की मरि जिवे लोके केते एक्सीडेंट हे की मरि जाउ छंती केते लोके बेबाजा मारी दिया जाउ छंती ख्रिस्टियन चिंताधारा को निपात करिया पाई जिहुदी माने यीशु को मारी देले तांकर शिष्य मानन को मारी देले ता बाद भी ख्रिस्टियानिटी बहुत तेज रफ्तार रे वृद्धि हेबा को लागिला रोम राज्य रो राजा नेरो ख्रिस्टियन लोक माननकु तांको घर जाक सब नियारे जाली पोड़ी देले आ पाउस कर देले पुनी केतेक जीवित ख्रिस्टियन लोक माननकु हिंस्रक जंतुक सामना रे फोपाड़ी देले चिरी फाड़ी ख्रिस्टियन लोक माननकु हिंस्रक जंतु माने खाई देले ब्राह्मण माने तांकर धर्म ग्रंथ माननकरे जहा जा लेखिचंती ताहा मानव समाज भारत देश को अनीति मिछ पथ को टाणी नउछि बोली डॉक्टर अंबेडकर कहिचंती वर्तमान हिंदू शब्दर प्रयोग प्राचीन आर्य वैदिक वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मणीय धर्म को बुझाए आम देश रे प्रचलित हिंदू भाबे नथिला आरब देशरु आरब्य माने बा आर्य माने भारतर मूलवासी को युद्ध रे परास्त करी तांकर जमी और पशु संपद को दखल कले एवं निजको ब्राह्मण और क्षत्रिय आसन रे बसाई पराजित चाकर मानक वैश्य और शूद्र बनाइले आ ए माने एही भंड माने आम आदिवासी आ दलित मानक को कहउचंदी जे ख्रिस्टियन धर्म विदेशी धर्म बोली आबे जत मूर्ख अविवेकहीन लोक माने जाई इतिहास पढ़ हिंदू हेउची गोटे विदेशी धर्म जते मूर्ख आ विवेकहीन लोक माने हाई 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 बाघ मानक पर चिल्लै लागुच एडी सेडी जाई कि माने निज मंतव्य रखुच आसो मो सहित युक्ति करबा आसो मते सामना कर कथा र तमर पंडितज्ञ बाहर कर देबी तम मानकर इतिहास पढ़िछ ना वर्ष काल वर्ष सारा माने जाति भेद करी मनुष्य घृणा करबा मनोभाव रखिछ ख्रिस्टियन धर्म विदेशी धर्म ख्रिस्टियन धर्म विदेशी धर्म आ ब्राह्मण धर्म भारत हेउची प्रकृत रे आदिवासी मानकर आदिवासी मानकर धर्म हैला प्रकृति पूजा से माने ब्राह्मण मानक पर श्लोक गाई गाई पूजा पाठ करंती नाही से माने पहाड़ पर्वत नदी नाल से माने पूजा करंती आम देश प्रचलित हिंदू भाबे नथिला आरब देशरु आरबीय बा आर्य माने भारतर मूलवासी को युद्ध रे परास्त करी तांकर जमी और संपद को दखल कले
ଏବଂ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆସନରେ ବସାଇ ପରାଜିତ ଚାକର ମାନଙ୍କୁ ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ବନାଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବାହୁରୁ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କରିବେ ଯଥାକ୍ରମେ ଦେବ ପୂଜା ଓ ଦେଶ ଶାସନ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଜଙ୍ଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ବୈଶ୍ୟ ଓ ପାଦରୁ ଶୂଦ୍ର, ଏଇଥିପାଇଁ ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶାସକ ଓ ଶୋଷକ ହେବେ। ଏମାନେ କାହିଁକି ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋକେ ଯଦି ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ହେବ। କେମିତି? କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଚାଷ କରିଦେବେ, ତେଲ ପେଡ଼ି ଦେବେ, ଲୁଗା ବୁଣି ଦେବେ, ବାଳ କାଟି ଦେବେ, ଭାର ବୋହି ଦେବେ, ଗାଈ ଜଗିବେ, ଲୁଗା କାଚିବେ, ବିଷ୍ଟା ସଫା କରିଦେବେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଚଷା, ଖଣ୍ଡାୟତ, ତେଲି, ତନ୍ତୀ, ରଙ୍ଗଣୀ, ବାରିକ, ଗୌଡ଼, ଧୋବା, ହାରି ବା ଘାସି, ଏମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ଜାତି ଉପରେ ଜାତି ପାହାଚ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଅନ୍ୟ ଜାତି ସହ ବିବାହ ମନା, ଏକାଠି ଖାଇବା ମନା, ଏପରିକି ନିଚ ଜାତିକୁ କଥିତ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଛୁଇଁବା ମନା। ଶ୍ରମଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁଚତୁର ଉପାୟ ହେଉଛି ଗୃହଣୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ। ଏଥିରେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଘୃଣା କରେ, ପୁଣି ଜାତି ନାଁରେ ତାକୁ ଶୋଷଣ କରେ। ଯଦି ଶୂଦ୍ର ବା ନିଚ ଜାତି ଲୋକ ନିଜ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଲୋକଙ୍କ ଜିନା ହାରାମ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଲୋକେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରିବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ଏବଂ ପାଖଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକେ ଯିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଦେଉଥିବା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସାୟ ଠାବ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଭୟ ଏମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇବାର ଥାନ୍ତା, ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଏମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣକୁ ବନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏମାନେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତେ? କାହିଁକି ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ? କାହିଁକି ବିଦେଶର ସେମାନେ କପଡ଼ାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ? ବିଦେଶରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଇଥିବା ଔଷଧକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ? କାହିଁକି ସେମାନେ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ଲୋପ କରିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଗଲେ ଲୋକେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବେ। ଲୋକେ ହିନ୍ଦୁରୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ କନଭର୍ଟ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ପନ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଏସ୍ ଆରାମ ଜିନ୍ଦଗି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କୁ ଓ ବିବେକହୀନ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି କନଭର୍ସନକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଫୁଲ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇ